محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہیں، اور جس کسی میں بھی حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے داروں اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ غریب عوام کے ڈبل بیڈ روم کی تعمیر تلنگانہ حکومت کا ایک عظیم کارنامہ، پورے ملک میں اس کی کوئی نظیر نہیں۔ ریاستی وزیر وملا پرشانت ریڈی کا ڈبل بیڈ روم افتتاحی تقریب سے خطاب۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہندوستان میں بدعنوانیات کے بادشاہ، بی جے پی اقتدار میں صرف بی جے پی قائدین کے بینک بیلنس میں ہوا اضافہ، عام عوام بھی اور بھی غریب۔ ٹیارس ضلع صدر و پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کا صحافتی بیان۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے نظام آباد و کاماریڈی کی عازمین حج کے لیے کامیاب تربیتی اجتماع کا انعقاد۔ گزشتہ کئی سالوں سے سوسائٹی کی جانب سے کی جا رہی خدمات کی عوام و قائدین نے کی ستائش۔ اقلیتی اقامتی اسکولز میں داخلوں کے لیے آج انٹرنس ٹیسٹ کا کامیاب انعقاد، 66% طلباء نے کی شرکت۔ ٹیمرس ریجنل کوآرڈینیٹر ایم اے بصیر نے لیا امتحانی مرکز کا جائزہ۔ شہر نظام آباد کی شان، بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر نکھت زرین آئی بی اے ورلڈ وومین چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں داخل، ابتدائی مقابلوں میں 5-0 سے حاصل کی شاندار کامیابی۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ نظام آباد کی شان و بین الاقوامی شہرت یافتہ باکسر نکھت زرین کی آئی بی اے ورلڈ وومین باکسنگ چیمپئن شپ میں منعقدہ ابتدائی مقابلوں میں مسلسل 2 مقابلوں میں 5-0 سے شاندار کامیابی، عوام میں خوشی کی لہر۔ شہر نظام آباد سے تعلق رکھنے والی بین الاقوامی سطح پر مشہور مقبول باکسر نکھت زرین نے آئی بی اے ورلڈ وومینز باکسنگ چیمپئن شپ 2022 استنبول میں اپنا دبدبہ بنائے رکھا ہے۔ انہوں نے پریلیمنریز میں منعقدہ تمام مقابلوں میں ہر باکسرز کو کوئی پوائنٹ بنانے تک کا موقع نہیں دیا اور تمام مقابلوں میں 5-0 سے کامیابی حاصل کی، اور آج بھی انہوں نے منگولین باکسر کو 5-0 سے شکست دیتے ہوئے اپنے ملک کا نام روشن کیا ہے۔ کوارٹر فائنل میں داخل ہو گئی، جہاں کل ان کا مقابلہ انگلینڈ کی باکسر چارلی ڈیویسن سے ہوگا۔ ان کی اس کامیابی پر ہندوستان بھر میں ان کے چاہنے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ Ringside judges score: Judge 1, USA; Judge 2, Tunisia; Judge 3, Guatemala; Judge 4, Mongolia; Judge 5, Morocco. تلنگانہ اقلیتی اسکولز میں جماعت پنجم میں داخلے کے لیے انٹرنس ٹیسٹ کا انعقاد، جس میں ریجنل لیول کوآرڈینیٹر ٹیمرس محمد عبدالبصیر نے امتحانی مراکز کا لیا جائزہ۔ ٹیمرس تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریاست بھر کے 204 ٹیمرس اسکولز میں جماعت پنجم 5th کلاس کا انٹرنس ٹیسٹ آج صبح 11 بجے تا 12 بجے دن منعقد کیا گیا ہے۔ ریجنل لیول کوآرڈینیٹر ٹیمرس محمد عبدالبصیر نے اپنے صحافتی بیان میں کہا کہ تعلیمی سال 2022 تا 23 کے لیے ٹیمرس کے ضلع نظام آباد میں اسکولز لڑکوں کے لیے 13 اور لڑکیوں کے لیے 10 میں جماعت پنجم میں داخلے کے لیے آج تمام اقلیتی اقامتی اسکولز میں
انٹرنس ٹیسٹ منعقد کیا گیا، جس میں اقلیتی طبقات اور دیگر طبقات کے طلباء نے شرکت کی۔ امتحان میں شرکت کا تناسب 76% رہا۔ اولیاء طلباء نے تعلیمی اداروں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ حکومت کی جانب سے فراہم کردہ اسکیمات پر اظہار اطمینان کے اس موقع پر ویجیلنس آفیسر شیخ احمد ضیاء، اکیڈمک کوآرڈینیٹر بی پروین اور تمام اسکولز کے پرنسپلز نے شرکت کی۔ محمد عبدالبصیر نے شہر کے تعلیمی اداروں کا معائنہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ السلام علیکم۔ تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز سوسائٹی کے زیر اہتمام ریاست بھر میں 204 اسکولز میں جماعت پنجم 5th کلاس کا انٹرنس ٹیسٹ آج بتاریخ 15 نومبر کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ ضلع نظام آباد اور کاماریڈی میں 13 لڑکوں کے لیے اور 10 لڑکیوں کے لیے اسکولز ہیں۔ ان کے لیے تقریباً 3000 تا 4000 اسٹوڈنٹس اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ اس انٹرنس ٹیسٹ کا مقصد یہی ہے کہ جو ہونہار طلباء ہے ان کا انتخاب کیا جا سکے اور حکومت تلنگانہ کی جانب سے جو ریزیڈینشیل اسکولز کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اس کے ذریعے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کیا جا سکے۔ گزشتہ 2 سال سے کرونا کی وجہ سے اس انٹرنس ٹیسٹ کا انعقاد عمل میں نہیں لایا گیا، لیکن تعلیمی سال 2022 اور 23 کے لیے آج جماعت پنجم 5th کلاس کا انٹرنس رکھا گیا ہے، جس میں طلباء کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ ان کے اندر جوش و خروش پایا جاتا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کی کافی تعداد جماعت پنجم میں داخلے کے لیے انٹرنس ٹیسٹ میں شرکت کر رہے ہیں۔ نظام آباد کی مشہور معروف درگاہ حضرت کریم اللہ شاہ کریم الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف کا 16 مئی کو بعد نماز عصر انعقاد، عوام سے کثیر تعداد میں شرکت کی اپیل۔ شہر نظام آباد کے قدیم قبرستان میں موجود درگاہ شریف حضرت کریم اللہ شاہ کریم الکریم رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف، جو کہ بروز پیر 16 مئی کو منعقد کیا جا رہا ہے، جس کے لیے گزشتہ کئی دنوں سے تیاریاں جاری ہیں اور اب تمام تر تیاریاں اپنے آخری مرحلے میں آ گئی ہیں۔ عقیدت مندوں کی جانب سے درگاہ شریف کو کافی اچھے انداز میں عرس شریف کے تیاریاں مکمل کی گئی ہیں، جس میں خادم درگاہ عبدالرحیم کی قیادت میں تمام تر تیاریاں جاری ہیں۔ واضح ہے کہ حسب روایت 16 مئی کو بعد نماز عصر سندل مبارک شہر کی مرکزی مسجد کچیان سے خطیب و امام مسجد کچیان حضرت عبدالرشید صاحب کی قیادت میں نکالا جائے گا اور بعد درگاہ شریف پر پہنچے گا، جہاں خصوصی درود و سلام کی نذرانے پیش کیے جائیں گے اور ذکر و افکار کی محفل و فاتحہ خوانی و خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا خوف۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ کو یہ خوشی و مسرت کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ سالانہ عرس شریف حضرت عارف باللہ کریم اللہ شاہ عرف کریم الکریم موٹے مولوی صاحب کے نام سے جانے جاتے ہیں، قدیم قبرستان بودن روڈ حضرت کا سالانہ عرس شریف ہے اور حضرت کی بے بہا کرامتیں ہیں۔ حضرت بہت پائے کے بزرگ ہے، حضرت وصال فرما کر 100 سال سے زائد ہو چکے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، سندل مالی 14 شوال المکرم بروز پیر 16 مئی بعد نماز عصر مسجد کچیان سے نکلے گا اور دربار پر حاضر ہوگا اور حضرت خطیب و امام مسجد کچیان عبدالرشید صاحب قبلہ اپنے ہاتھوں سے سندل مالی چڑھائیں گے۔ عوام الناس کے لیے دعا ہوں گی، اہل دعائے خیر ہوں گی۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ یہ سندل مبارک نوجوانوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اور اس کے سرپرست جناب عبدالرحیم صاحب ہے۔ بروز منگل بعد نماز عصر مغرب بعد نماز عصر محفل چراغا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کورونا وبا کے 2 سال کے بعد نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کی جانب سے عازمین حج کے لیے پہلا تربیتی اجتماع کا کامیاب انعقاد۔ رضائے الہی کے ساتھ مناسک حج کو ادا کرے۔ وبا کے بعد ایسا عظیم موقع ملنا کافی خوش قسمتی کی بات۔ جلسے سے علماء کا خطاب۔
نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی جو گزشتہ 30 تا 35 سالوں سے عازمین حج کی خدمات انجام دیتی ہوئی آ رہی ہیں اور رواں سال بھی ان کی جانب سے نظام آباد و کاماریڈی کے عازمین حج کے لیے حج تربیتی اجتماع کا انعقاد شہر کے نظام پیلس فنکشن ہال میں صبح 10 بجے تا 5 بجے تک منعقد کیا گیا، جس میں نظام آباد و کاماریڈی کے 150 عازمین نے شرکت کی، جن کو رہبر شریعت حضرت مولانا سید مظہر صاحب قاسمی، خلیفہ حضرت مولانا سید پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے ارکان حج سے واقف کرواتے ہوئے مختلف امور پر روشنی ڈالی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے، جبکہ صدر کمیٹی حضرت مولانا سید عابد قاسمی نے استقبالیہ کلمات ادا کیے اور جنرل سیکرٹری محمد حبیب احمد نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح شہر نظام آباد کے مشہور معروف علماء دین مولانا شیخ حیدر قاسمی، مولانا عظمت اللہ، مولانا احسان قاسمی نے اپنے قیمتی مشورے عازمین حج کو دیے۔ اس موقع پر عازمین حج کے لیے تام کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کمیٹی کی بیلوس خدمات پر TRS ریاستی سیکرٹری طارق انصاری کی جانب سے صدر و اراکین کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر NRI قیوم، مجلس اتحاد المسلمین کارپوریٹر سید ذکی الدین، نائب صدر کمیٹی احمد عبدالعظیم، غلام احمد، ولی محی الدین، معروف عیسائی، محمد اسد، اسی طرح نوجوان خادم الحجاج محمد عاصم، محمد کیف، عبود بن سعید، افروز، عقیل احمد، اسحاق، اکرم، شبیر میمن، عفان و دیگر موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کا آج پہلا تربیتی اجتماع نظام فنکشن ہال پیلس میں عظیم الشان پیمانے پر منعقد ہوا۔ الحمدللہ حجاج اکرام کو 2 سال کے بعد اللہ کے گھر بیت اللہ کی زیارت کا موقع ملا اور بہترین پیمانے پر حاجیوں کے انتظامات ہوئے اور خادم الحجاج اور مولانا مظہر قاسمی صاحب تشریف لائے اور صبح 10 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک تمام حاجیوں کو، ضلع نظام آباد اور کاماریڈی کے تمام حاجیوں کو حج اور عمرے کی مکمل تفصیلات بتائی گئی اور حج اور عمرے کا عملی طریقہ جو ہے مکمل طور پر بتایا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی ان حاجیوں کے لیے جو خدمات کر رہی ہے ان خدمات کو قبول فرمائے اور خاص طور پر نظام فنکشن ہال پیلس جو حاجیوں کے لیے بہترین سہولتیں فراہم کر رہا ہے، اللہ پاک ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول بھینسے میں جماعت پنجم کے اہلیتی ٹیسٹ کا شاندار انعقاد۔ آج خان اٹو نگر بھینسے میں واقع ٹیمریج سینٹر پر جماعت پنجم کے داخلے کا اہلیتی امتحان منعقد ہوا، جس میں جملہ 285 طلباء و طالبات نے اندراج کروایا اور 36 طلباء غیر حاضر رہے۔ حاضر طلباء 95% تھے۔ اس موقع پر پرنسپل الیاس احمد راحل نے بتایا کہ میرٹ کے بنیاد پر کامیاب طلباء کو داخلہ دیا جائے گا۔ ممتحن کے طور پر اساتذہ احمد، اعجاز، راجو، پرکاش، مہیش، سائنات، صلاح الدین، شیخ علی کے علاوہ خاتون ٹیچرز نے بھی اپنے فرائض انجام دیے۔ اس موقع پر طلباء اور اولیاء طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ واضح رہے کہ آئندہ ماہ 4 جون کو انٹرمیڈیٹ سال اول MPC اور BPC میں داخلوں کے لیے اہلیتی امتحان منعقد کیا جائے گا۔ ملک میں امن بھائی چارے کو برقرار رکھنے میں ہر شہری ذمہ دار، جماعت اسلامی ہند آرمور کے جلسے عید میلاد سے ذمہ داران کا خطاب۔ جماعت اسلامی ہند آرمور کے جلسے عید میلاد سے ذمہ داران کا خطاب۔ ملک میں امن بھائی چارے کے فروغ کے لیے کوشش کرنا ہر ہندوستانی شہری کی ذمہ داری ہے۔ ملک میں امن، انصاف اور یکجہتی سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے، نفرت انسانیت سے مہلوک ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان صدیوں سے امن کا گہوارہ رہا ہے۔ ہر مذہب میں اچھی تعلیمات موجود ہے۔ ہمیں اختلافات کو دور کر کے یکسانیت کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مہمان خصوصی جناب غوث الرحمان صاحب، اسکالر ودائی کوریٹلے عید میلاد پروگرام کے جلسے سے کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم آدم و حوا کی اولاد ہیں، اس طرح ہم سب ایک ہیں۔ ہمارا مالک و آقا ایک ہے۔ قرآن ساری انسانیت کے لیے رہنمائی دینے آیا ہے۔ جماعت اسلامی ہند ملک میں اس طرح کے پروگرام انسانیت کو آپس میں جوڑنے اور انسان کو ایک خدا سے جوڑنے کی کوشش کے لیے کرتی آ رہی ہیں۔ جناب منظور محی الدین صاحب، ناظم ضلع نظام آباد رورل نے اپنے صدارتی خطاب میں کہا کہ ہمارا ملک کئی تہذیبوں کا گہوارہ ہے۔ ساری دنیا میں اختلافات
میں एकजहती के लिए भारत की मिसाल दी जाती है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के तराने यहाँ गाए जाते हैं। आज के इन हालात में हमको भाई भाई बनकर रहना होगा। नफरत के माहौल को मोहब्बत से, अपने अखलाक को किरदार से दूर करना होगा, वरना इस मुल्क की तरक्की तनाजुली का शिकार हो जाएगी और हमारी जिंदगियों से चैन व सुकून खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम का आगाज जनाब मोहम्मद वाजिद साहब, नाजिम शोबा इस्लामी मुआशरे ने तिलावत व तर्जुमे से किया। जनाब मोहम्मद रफ़ी साहब कारकुन ने तेलुगु तर्जुमानी पेश की। जनाब असलम बिन मोहसिन साहब अमीर मुकामी ने इफ्तिताही कलिमात पेश की। प्रोग्राम के अख्ताम पर शेर खुरमे से मेहमानों और शुरा की जियाफत की गई। जनाब मोहम्मद मुजाहिद साहब ने प्रोग्राम की निजामत की और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जनाब खालिद साहब, जनाब साजिद साहब, जनाब रफ़ी साहब, जनाब माजिद साहब, अरशद साहब, मुबीन अहमद साहब, जनाब साजिद साहब, अब्दुल जब्बार साहब ने प्रोग्राम के इंतजामात किए। मेहमान खुसूसी जनाब राजेश्वर रेड्डी साहब, आर्मूर TRS इंचार्ज हल्के आर्मूर ने अपने खिताब में कहा कि रमज़ान का पैगाम हमदर्दी और अमन को फैलाना है। इन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की और बताया कि TRS हुकूमत सेकुलर इख्तियार पर यकीन रखती है। वो हर शहरी मजहब के साथ मसावी सलूक करती है। यहाँ तमाम लोगों के लिए मसावी मौक़े व मर्तबा है। हमारे मुल्क को फ़िरक़ा परस्त ताकतों से महफूज रखने के लिए हम सब को मुत्तहिद कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने गौसुल रहमान साहब तेलुगु मुखर्रर की सराहना की और इनके पैगाम को आम करने पर जोर दिया। जनाब पंडित विनीता पवन चेयरमैन ने भी खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी एक मुनज़्ज़िम जमात है। इनकी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तमाम लोगों के लिए होती है। ये ईद मिलाद प्रोग्राम हर साल हम सब को मिलने और एक दूसरे को समझने के मौके फ्राहम करते हैं। तमाम तेलंगाना में TRS के फलाही स्कीमात से लोगों को फायदा हो रहा है और हमारी रियासत अमन व अमान के साथ तरक्की के रास्ते पर गामजन। जनाब मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब सदर मरकजी कमेटी ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ये मुल्क हिंदू मुसलमान तमाम मज़ाहिब के अफराद के कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। इन्होंने अशफाकुल खान की मिसाल दी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम भाई भाई के असूल को फरोग देने और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने पर जोर दिया। जनाब अब्दुल रहमान साहब काउंसलर और जनाब सैयद फैयाज साहब काउंसलर, जनाब सैयद अतीक साहब काउंसलर, जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब काउंसलर, जनाब उस्मान हजरमी साहब, जनाब बबलू साहब, मदन मोहन साहब व दीगर ने ईद मिलाद जलसे से खिताब किया और अमन का पैगाम दिया। ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ సహజీవనం చేయడం అనేటువంటిది అలవాటు చేసుకోవడం లేదని కాదు. ఐదవది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం. భారతదేశం ఏంటండి, రకరకాల సంస్కృతులు, రకరకాలైనటువంటి వర్ణము వర్గము మొదలైనటువంటి ప్రదేశం కలిగినటువంటి ప్రపంచంలోని ఏకైక దేశం మన దేశం. మరి అటువంటి దేశంలో ఆ భిన్నత్వంలో ఉన్నటువంటి దేశంలో ఏకత్వాన్ని సాధించడమే ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దాన్నే మనము యూనివర్సిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని అంటాం. ఇది భారతదేశం యొక్క ప్రత్యేకత అని అంటాం. ఇక్కడ ఏకత్వం అక్కడికి మనం స్వయంగా వెళ్ళి లేదురా బాబు మన చేతుల్లో కలగడం తప్ప మనకు ఎవడో రెచ్చగొడుతున్నాడు, మనం వారి అంటే వారిలో మనం వెళ్ళిపోతున్నాం, మన పని అది కాదు, మన పనికి ఇది, మన మనుషుల్లో మనం ఒకరికొకరు ఒకరు ఉండాలని మనం చెప్పడం జరగాలి. అలాంటప్పుడే మనకి ఎలాంటి గొడవలు కానీ ఎలాంటి సమస్యలు కానీ మనకు ఉండాలని నేను సభాముఖంగా జరుపుకుంటున్నాను. నాకు ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చిన, ఎందుకంటే సమయం ఎక్కువ లేదు, ఇప్పటికీ 2-3 గంటలు అయింది, చెప్పాలని చాలా ఉంది. ఇంకా ఇద్దరు మా ముఖ్య అతిథి రాజవరణ గారు, అలాగే మా मोइनुद्दीन साहब ने जमात इस्लामिक जिला अध्यक्ष वाले का मंत्री दिया, उसने दिया तो हम देने वाले बने, तो हम खर्च करने वाले, इंसानों की जो जरूरतों को पूरी करने वाले बने. यही मैसेज है. मेरा आखिरी जो शेर है कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. इसलिए कि मजहब की, हर मजहब के अंदर तालीम क्या है? मोहब्बत की तालीम हर मजहब के अंदर है. मोहब्बत, भाईचारा, आपसी की तालीम है. इसलिए एक शायर ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना. हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा. अहले सियासत भी यहाँ बैठे हैं, तो उनके लिए भी एक बात, एक शेर है. ये अहले सियासत वो जाने, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने. मेरा पैगाम मोहब्बत.
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दलितों को माशी तौर पर मुस्तहकिम करने के मकसद के तहत दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाने का अवामी नुमाइंदों ने इजहार करते हुए नवीपेट मंडल के मुकाम पर शिवा महेश्वरी टेंट हाउस का इफ्तिताह अमल में लाया। नवीपेट मंडल के मुकाम पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत दरियापुर के साकिन पोसानी को दलित बंधु स्कीम के जरिए मंजूर होने वाले शिवा महेश्वरी टेंट हाउस का टीआरएस कायदीन इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ज्योतिराम फुले, डॉक्टर जगजीवन के ख्वाबों को पूरा करते हुए रियासत के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दलितों की जिंदगियों को रोशन व मुस्तहकिम बनाने के मकसद के तहत दलित बंधु स्कीम को मुतारफ किया है, जिससे दलित, गरीब और कमजोर तबकात की बेहतरी के लिए नाफिज किया गया है। इसके अलावा वज़ीर आला गरीब लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत सी स्कीमों को नाफिज कर रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि दलित बंधु स्कीम के जरिए 1 रुपया भी बगैर किसी बैंक लिंक के मुस्तहकिन के खातों में बराह रास्त 10 लाख रुपये जमा करवाए जा रहे हैं। अपनी माशी हालात को मुस्तहकिम बनाने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तेफादा कुननगान ने CM KCR और रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में TRS पार्टी मंडल के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण, भूमा रेड्डी, गंगाधर, पोतना, मोहन, जावेद, देवराज ఉపాధి కోసం టెంట్ హౌస్ మరి ఇవాళ పెద్దలందరూ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ నాయకులందరూ ఆధ్వర్యంలో మరి ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ టెంట్ హౌస్ ఏదైతే లబ్ధిదారులుగా ఎంపికైందో పోసనక్క మరి ఆర్థికంగా ఎదుగుతూ మరి ముఖ్యంగా కేసీఆర్ గారు మరి షకీల్ అన్న గారు ఏ ఉద్దేశంతో కవితక్క గారు ఇచ్చిరో మరి దాన్ని ఇంకొక నలుగురికి ఉపయోగపడే విధంగా మరి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతా ఉన్నాను। गरीब अवाम को बावखार जिंदगी की फराहमी के मकसद के तहत CM KCR ने डबल बेडरूम मकानात की स्कीम को मुतारफ करवाने का रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले ज़रूरतमंद व मुस्तहिक़ीन के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत का रंग देने के मकसद के तहत 27.20 करोड़ रुपये मालीती रकम से सनत नगर हल्के के अहाते बंसीलाल पेट डिवीज़न व बंडा मायसमा नगर में तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी ने तलासानी श्रीनिवास यादव, MLC सुरभि वानी देवी के हमरा इफ्तिताह अमल में लाने के बाद मुस्तहिक़ीन में मकानात से मुतालिका दस्तावेज़ात की फराहमी अमल में लाई गई। इससे कबल रियासती वज़ीर विमला परेशान रेड्डी व विज़रा की आमद के मौके पर मुकामी अवाम की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में बेघर अफराद को बावखार जिंदगी के लिए तमाम तरीन सहूलियात के साथ मकानात की तामीर अमल में लाने का सहरा CM KCR की सर जाने का इजहार किया। నాకు టైం లేదు, తీసుకొచ్చినానన్నారు. నిజంగానే టైం లేకుండే, కానీ ఇంత గొప్ప కార్యక్రమంలో 310 ఇండ్లు కట్టించే కార్యక్రమంలో దాన్ని అందజేసే కార్యక్రమంలో అంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కళ ఏదైతే ఉండనో పేదలకు ఆత్మ గౌరవంతో బతికేటట్టు అంత మంచి ఇండ్లు ఉండాలి. ఎందుకు పేదలకు ఒకటే రూమ్ ఎందుకు ఉండాలి, వాళ్ళకు కూడా మంచిగా 2 బెడ్రూమ్లు, ఒక హాలు, ఒక బెడ్రూమ్కి ఒక బాత్రూము, హాల్కి ఒక బాత్రూము, ఒక కిచెను, ఒక బాల్కనీ, ఇట్లా మంచిగా ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా, లేదా ఇంట్లో 2 కొడుకులు ఉన్నా లేకపోతే బిడ్డ అల్లుడు వచ్చినా ఏమి ఇబ్బంది లేకుండా। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के मैगज़ीन पर मबनी प्रोग्राम में TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने की शिरकत। हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी ख़वातीन के मैगज़ीन पर मबनी प्रोग्राम में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता ने शिरकत करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस प्रोग्राम में प्रेस अकेडमी चेयरमैन अल्लम नारायणा, तेलंगाना साहित्य अकेडमी चेयरमैन C गौरी शंकर, B रामलू त्रिवेणी व दीगर ने शिरकत की। కార్యదర్శి మేడ్చల్ జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ గారు మరియు గౌరవ అతిథులు రాములు గారు, చైర్మన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి BC కమిషన్, మరియు తిరునగరి దేవకీదేవి ప్రముఖ రచయిత్రి మరియు సంగిశెట్టి శ్రీనివాస్ గారు, సాహిత్య పరిశోధకులు, గ్రంథ సమీక్షకులు నాగేశ్వరం శంకరం గారు, మరియు డాక్టర్ బంగరి త్రివేణి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ గారు, తెలుగు అధ్యయన శాఖ, తెలంగాణ విశ్వవిద్యాలయం సంఘటిత శ్రీవాడ కవిత్వం సమన్వయకర్త నస్రీన్ ఖాన్, తెలంగాణ సాహిత్య రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు।
तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले मुनफरिद स्कीमात से मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय बौखलाहट का शिकार होकर बेजा इल्जामात आयद करने पर ज़िले टीआरएस सदर आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने मीडिया के जरिए किया बरहमी का इजहार। आर्मू रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व ज़िला टीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने टीआरएस पार्टी दफ्तर से खिताब करते हुए कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जलसे में अवाम की भारी तादाद नजर न आने के बायस बीजेपी की मकबूलियत में कमी आने का इजहार करते हुए कहा कि रियासती वजीर बल्दी नज़म नक्श KTR की जानिब से किए गए सवालात का जवाब ना देकर अमित शाह फौरी तौर पर राह फरार अख्तियार किया और इन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता बीजेपी की जानिब से मुनक़दा जलसे कॉमेडी शो में तब्दील हो गया और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में साबिक़ा हुकूमतों के दौर इख्तिदार में न होने वाले तरक्याती कामों को तेजी के साथ अमल में लाने के बाद अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार होकर जहनी दिवालियेपन में मुब्तला होने का इजहार किया। 3.5 లక్షల కోట్ల జనాభా అంటారు తెలంగాణ జనాభా. మోడీ గారు వచ్చారు 3 సార్లు చెప్తున్న స్పీచ్లో. కాబట్టి కిషన్ రెడ్డి ఒక కన్ఫ్యూజన్ రెడ్డి అయిపోయింది. ఈ విధంగా వారు ఏం మాట్లాడుతారు అనేక అంశాల మీద గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌరవ కవిత గారు కూడా మా ఎమ్మెల్సీ గారు చాలా స్పష్టంగా నిధుల విషయంలో అన్నారు. గౌరవ మంత్రివర్యులు హరీష్ రావు గారు చాలా స్పష్టంగా అనేక అంశాల్లో నిధులు రావాలా, ఆ నిధులు ఇవ్వండి మాకని చెప్తే నీళ్లు నిధులు నియామకాలు ఏవి రాలేవంటుండు. నేను అమిత్ షా గారిని సందర్భంగా అడుగుతా ఉన్నా. 1,32,799 ఉద్యోగాలు ఇప్పటికే నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చాం. 91,91,000 ఉద్యోగాలకు ఇస్తా ఉన్నాం. మొన్ననే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. ఇవి కనబడలేదా? అమిత్ షా గారు ఒక రోజు ఉంటే కాళేశ్వరంలో స్నానం చేపించి మరి మిషన్ భగీరథ నీళ్లు ఆయిపిస్తుంటారు. మేము అడుగుతా ఉన్నాం. గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారి అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి నీతి ఆయోగ్ ఏదైతే ఉందో వారు సూచించినటువంటి దాని ప్రకారం 19,000 కోట్లు మిషన్ భగీరథకి ఇవ్వాలి, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలి, 5,000 కోట్లు మిషన్ కాకతీకి ఇవ్వాలని చెప్పారు. మీరు నిధులు ఇచ్చామంటారు. ఏ పథకాలకు నిధులు ఇచ్చారండి? ఎక్కడ ఇచ్చారు? అది బండి సంజయ్ అకౌంట్లో వేశారా మిస్టర్ అమిత్ షా గారు? కేంద్ర మంత్రి హోదాలో ఉండి, లేదంటే కిషన్ రెడ్డి గారు అకౌంట్లో వేశారా లేక మీ అకౌంట్లో వేసుకున్నారో? कामारेड्डी के ऐश्वर्या यूनिवर्सिटी में बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल पर मबनी प्रोग्राम का कामयाबी के साथ इनेकाद। जिले कामारेड्डी के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ऐश्वर्यास यूनिवर्सिटीज में जया रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मुनक़दा बच्चों के सुनहरे मुस्तकबिल पर मबनी प्रोग्राम में 70 से ज़्यादा अफराद के अलावा तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में अखलाकियात, रूहानी इक़दार, याददाश्त की क़ुव्वत, वालिदैन व बुजुर्गों के एहतराम के मुतालिक से तलबा को शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में कामारेड्डी SP श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत। शहर के बाल भवन में समर क्रैश कोर्सेज का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। ज़िले निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ बाला भवन में मौसम गर्मा के पेश नज़र तलबा व तालिबात के लिए मुख्तलिफ समर क्रैश कोर्सेज का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शहर के ट्रैफिक नाफ में मुक़ीम तलबा व तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने काबिलियत में इजाफा कर रहे हैं। इस मौके पर तलबा ने कहा कि मौसम गर्मा की तातीलात में पोशीदा सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन मौका हासिल होता है, जिससे दीगर तलबा व तालिबात बाला भवन से रुजू होने के बिना पर यहाँ पर बेहतरीन तरबियत देने पर खुशी का इजहार किया। ప్రత్యేక వేసవి శిక్షణ తరగతులను నిర్వహించడం జరుగుతుంది. మరి విద్యార్థులు ఇన్ని రోజులు పాఠశాలలో చదువు వలన అలసిపోయి మరి వాళ్ళకి వేసవి శిక్షణ తరగతులలో పార్టిసిపేషన్కి అవకాశం ఉంది. మరి వేసవిలో సెలవులు వస్తాయి కాబట్టి వారికి మొట్టమొదటిగా గుర్తు వచ్చేది బాలభవన్. ఈ బాలభవన్లో పాఠశాలలో లేని విధంగా వివిధ కళలలో మేము శిక్షణ ఇస్తాము. ఈ శిక్షణ తరగతులలో డ్రాయింగ్ కానీ, డ్యాన్స్ కానీ, సంగీతము, యోగా, శ్లోకాలు, పద్యాలు, మెహందీ, కుట్లు, అల్లికలు, టైలరింగ్, ఎంబ్రాయిడరీ,
తదితర అంశంలను మేము 30 అంశంలను పిల్లల ముందు ఉంచడం జరిగింది. अवाम साइबर जराइम से मुताबिक शऊर हासिल करे। कामारेड्डी में फिर एक बार एक शख्स ने खोए 2,28,000 रुपये। पुलिस मुलजिमीन की तलाश में। जिले कामारेड्डी में साइबर जराइम पेशा अफराद की तलाश जारी है। हाल ही में मच्चारेड्डी जोन के चिक्कापुर गांव का रहने वाला ओबुल रेड्डी साइबर मुजरिमों के जाल में फंस गया। वाक़े की तफसीलात दर्ज झेल है। पुलिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक चिक्कापुर गांव के रहने वाले ओबुल रेड्डी का तारुफ एक शख्स से हुआ जिसने 15 दिन कबल PM स्टाम्प लोन के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में एक लिंक पर क्लिक किया था। साइबर मुजरिम का ख्याल था कि अगर कर्ज देना है तो इसे कुछ रकम अदा करनी पड़ेगी। ओबुल रेड्डी जिन्होंने इनकी बातों पर यकीन किया अपने ऑनलाइन अकाउंट के जरिए किस्तों में 2,28,000 रुपये मुंतकिल कर दिए। ओबुल रेड्डी जो कि फोन बंद होने का शिकार समझा जाता है, पुलिस से रुजू हुआ। मुकामी मच्चारेड्डी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है। दही तरक्की कमेटी के जुल्म के शिकार मेंढे बकरियों को चरवाने वाले खानदानों को हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का वेलफेयर सोसाइटी के मुत्तहिदा जिले सदर M भुम्मना ने किया इजहार। एरियटला मंडल के मुकाम पर बकरियों को चरवाने वाले वेलफेयर सोसाइटी के मुत्तहिदा जिले के सदर M भुम्मना ने इजहार करते हुए कहा कि दही तरक्की कमेटी की जानिब से दोन चंद देहात में मुकीम बकरियों के चरवाने वालों पर होने वाले जुल्म का रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इसके अलावा मेंढे व बकरियों को चरवाने वाले ख़ानदानों से VDC कमेटी के मेंबरान ज़बरदस्ती वसूली अमल में लाने पर आज इन्होंने दोनचन के मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन तौर पर मदद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ यादव संगम के सदर मंजुला व दीगर ने शिरकत की। విపరీతమైన టార్చర్, గొర్రెలను కొట్టి మనుషులను కొట్టి మహిళలను చూడకుండా మహిళలను కూడా ఇష్టంగా వచ్చినట్టు మాటలని ఈ విలేజ్ పెద్దలు మరి వాళ్ళు ఏం చూసి అహంకారం ఉందో తెలియదు. మరి ప్రభుత్వమే మాకు గొర్రెలు ఇచ్చి మేపుకోమని చెప్తుంటే మరి ఈ విలేజ్లో ఉన్న పెద్ద మనుషులు మరి ఇది ఎక్కడా లేదు. ఈ నడక తెలంగాణలోనే ఏ మూలకు కూడా లేదు. ఈ నడక ఓన్లీ ఇదే ప్రాంతంలో ఉంది. మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా ఏ రాష్ట్రంలో అయినా ఏ స్టేట్లోనైనా ఖాళీ స్థలంలో గొర్రెలు మేపే అధికారము గొల్ల కుర్మలకు ఉంది. మీ ఇష్టంగా వచ్చినట్టు కొడతారు. గొర్రెలు ఒక 150 గొర్రెలను చంపేసిర్రు. మరి ఒక 50-60 గొర్రెలు ఇళ్ళలో కట్టేసుకొని కోసుకున్నారు. మరి ఇవన్నీ ఎవరి పరిణామం? इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। गरीब अवाम के डबल बेडरूम की तामीर तेलंगाना हुकूमत का एक अजीम कारनामा। पूरे मुल्क में इसकी कोई नज़ीर नहीं। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी का डबल बेडरूम इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हिंदुस्तान में बदउनवानियात के बादशाह। बीजेपी इख्तिदार में सिर्फ बीजेपी कायदीन के बैंक बैलेंस में हुआ इजाफा। आम अवाम भी और भी गरीब। TRS जिले सदर व PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की जानिब से निजामाबाद व कामारेड्डी के आज़मीन हज के लिए कामयाब तरबियती इज्तिमा का इनेकाद। गुज़िश्ता कई सालों से सोसाइटी की जानिब से की जा रही खिदमात की अवाम व कायदीन ने की सताइश। अखिलती अकामती स्कूल्स में दाखिलों के लिए आज इंट्रेंस टेस्ट का कामयाब इनेकाद। 66% तलबा ने की शिरकत। टेमरिस रीजनल कोऑर्डिनेटर MA बसीर ने लिया इम्तिहानी मरकज का जायजा। शहर निजामाबाद की शान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बॉक्सर निखत ज़रीन IBA वर्ल्ड वुमेन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में दाखिल। इब्तिदाई मुकाबलों में 5-0 से हासिल की शानदार कामयाबी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।